Kim. Sige po. 2 points, Pao. 2 points by Bakri. Ayan na. Tony na 3. 3 points. Manalo. Light ball. 7 na lang. Bola. Idol for 3. Bang! 3 points. Grabe naman yun. Puro shoot ball. Salvo. Pasa kay Boss Jong. Jong. Salvo. Ako nga ni Manalo. Masyado malalim. Ako pa rin Boss Jong. Kay Manalo. Uy, wow. Two shots. Ayun, pumasok na. Ang pangalawa. Wala. Kawali Bensin. Bensin, no lupas. Kay Lagason. Uy! Lagason pa sa kay number 21. Uy! Nakadila tumira. Pero wala. Ako ni Manalo. Manalo floater. Wow! 5-6. Isa na lang. Lagason. Wow! 2 shots. Ang unang hindi pumasok. Ang pangalawa ay pumasok na. Lamang na dalawa ang Team David. Castro. Nahuli. Ibasin. Uy. Nakuha mali ni Lagason. Lagason. Paano kay Idol? Balik kay Lagason. Lagason. Crossover. Naghahanap sa Kinana. 4-3. No. Masyado na mahina. Nakuha ni Joe. Balada. No. Real number 21. Number 21. Drop pass. Kay number 17. Number 17. Castro. Oh, backward. Lagason. Pasa kay Besin. Napaganda mo. Uy, masyado naman akala ko ni Manalo. Manalo. Uy. Wala nga lang. Tawa niya. Uy. Uy, grabe naman eh. Lagas ang crossover. Uy. Lagason. Nahuli, nakatapik. Nagkaroon ng agawaan. Yeah, ball. Left ball tayo. 5-7 ang score. Salvo. Yes, sir. 2 points by Salvo. All 7 na tayo. Number 21. Pasa kay Idol. Tumira na 3. Tapos. Bakri na mabubuha na bola. Pinasa kay Manalo, pinasa kay Salvo. Salvo, drive the ball. Oy, crossover. Save ball.
Ayan na. Backlead. Yes sir. Change pa tayo. 9-7. Last 4 minutes and 45 seconds. For the laman ng dalawa. Ayan na. Besin. Short. Ako na yung manalo. Panalo na pakuturin. Grabe na diretso. Crossover. Pinasa kay Salvo. Salvo. Panalo pa ina. Nakuha ni Katie. Lagason. Para kay number 21. Pinagis. Nag-aabasa. Pinasa kay. Wala nga lang. Nakakuha ni Waladay. Pasa kay Manalo. Manalo. Rewin the ball. Tumira sa 3. Wala. Nakakuha ni Salvo. Okay. Ayun na si Kim. 2 points. 11-7. Number 21. Nawiwin ako ng bola. Uy, rewin the ball. Fake. Pasa kay Idol. Balik kay Lagason. Balik kay Idol. Idol. Pupukot sa 3. Paboy. Wala. Nakuha ni Rackman. Raven. Nakuha ni Manalo. Bigay kay Kim. Patay kayo! Turbo! Grabe naman si Boss Kim. TNT. Tropang Giga. Uy! Grabe naman si Lagason. Grabe naman si Nick David. Talagang magaling kong crossover yun. Hindi nakita. Manalo, Ben! 3. Grabe naman itong mga to. Walang ganyan sa Sunday, ha? Oy! Wow! Huli na may kasamang foul. Number 21. Uy! Hindi nagkaintindihan yan. Same ball pa rin. Ang tawag na referee. Same ball. Number 21, Pepeke. Nahuli. Bigay kay Lagason. Lagason, dribbling the ball. Bigay kay number 21, Peg. Balik kay Lagason. Lagason. Grabe talaga kung crossover yun. Uy! Ayak. Nawa ni Raymond. Pass break at kay Salvo. Ang ganda talaga ang communication. Nawa ni Ben. Last 4 minutes. Good. Salvo. Palay Bakit. So Sergio, 4-3. Wala na. Ako yung number 21. Number 21. Bang! 11-7. Anim na lang. Last 1 minute and 30 seconds. Anim lang ang lamang. Mahaba oras. Castro. Sabihin lang. Ako ni Baladay. Baladay! Grabe naman. Bagong bupe. Bagong diskarte. Number 21. Pass kay Idol. Wala naman ni Boss John. Bigay kay Salvo. Bigay kay Manalo. Wala. Kim. Wala. Salvo naman. Wala pa rin. Tatlo kayo doon. Magkakakampi. Bakit wala? Oh, naman. Ayan na. Ayan na. 45 seconds. Oy, nice pass! 2 points. Ayan na. 21-11. 35 seconds. Nagulat. Ayan na. Boss Joe. Uy. Grabe sa mga pasa yun ah. Shoot mo. 22 seconds. Ulit. Mahaba yun. 15 seconds. Uy. Same ball. Last 5 seconds. Last 4 seconds.
Buzzer beater, buzzer beater.